Padayon pa nga ginaila sa Davao City Police Office ang batanon nga nag-viral da sa social media human kini nag-skateboard sa paubos nga bahin sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Sumala pa ni Police Captain Hazel Caballero Tuason, ang spokesperson sa DCPO, nga ginapangita na sa mga sakop sa Talomo Police Station among batanon. Kini aron pahimangnuan nga delikado yang ginahibo ilabi na nga dunay mga sakyanan nga nagaagi sa maong lugar o ginabawal usab among aktibidad sa mga main road sa Davao City. Din magpatabang na usab sila sa barangay kini aron mailhan ang maong batanon. Atong i-call yan attention, sir, ipatawag nato sa ato ang police station or sa barangay para ma-wardingan nato, ma-isuyahan nato kung sa'y possible nga kuan nato siya sanction just in case ihang usabon ni nga magkuan sila diha sa may Shrine Hills kay possible. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.